Hangyo karon sa pipila ka mga driver sa baobao nga masahero sa lungsod sa Trento ngadto na sa LGU sa mga dili rehistrado sa lungsod nga buot mulukat og business permit aron sa legal nga pagpamasada matag adlaw. Sumala pa ni Rilo Biano nga mahimong dili patas para kanila kung hatagan og higayon nga makalukat ang dili mga rehistrado sa lungsod. Kanang wala marehistro distinto ba yung mukhang permit. Kaya dapat di kinataka permit. Oh. Eh di ba na-rehistrado rin sa barangay lungsod dito? Oh. Kahibaluan nga doon na matudpay pipila ka mga individual nga nanimuyo din sa lungsod apan atuan nagparehistro sa laing lugar. Sa pagpaginabi sa Brigada News FM Trento ngadto kang BPLO officer Alain Hilye nga ila pang paningkamutan nga ma-priority ang mga taga Trento karong panahona ilabi na nga padayon pa nilang giistudyuhan kung ang ngayon bang dungagan ang 800 slots nga maigitugutan lamang nga mamasada din sa lungsod sa Trento. Sa pagkakaroon ang atong existing nga ordinansa is 800 ratataman dapat ato ang mahatagan sa mga franchise o mga permit sa atong motorcycle. Kung ato na pod ng buhatan na pod na atong balawon nga atong i-adjust na pod kung kinahanglan gyud nga dugangan na nato atong slots kung daghan na gyud kay nga mamasahero gyud. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.